ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କହିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ବାଳ ନା नवीन बाबू जगन्नाथ ओडिशा जगन्नाथ होचंदी नवीन बाबू ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ନା ମୋ ହାର୍ଟକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା मोर पूरा इगो बढ़ेदेला से आसिक रिएक्शन कर ब्लॉग वीडियो मु ब्लॉग चैनल में रिएक्शन करुँची वीडियो सारा ओडावासी पाखे पहुँचा दरकार से दईतारी पंडा भी देखा दरकार है कि नमस्कार जय जगन्नाथ लिपुन लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ आप समस्त को आज ब्लॉग रे आलोचना करवा जे आम जगन्नाथ महाप्रभु को सारा ओडावासी प्राण जगतरनाथ जगन्नाथ को किभली भाव में बारंबार थरे नुहे थर बारंबार अपमान कराऊँगी आम मैंने सहउछंती तार प्रतिवाद करवा आम कि कौ मैंने सब अपमान कर किभली अपमान कर आज डिटेल भाव में आलोचना करी एबे जो अर्पण रथर बद माने ओडावासी मनर हटी ना पुणी एवं गोटे गोटे बद आसीगला माने जगन्नाथ को बहुत बड़ अपमान है भाया गोटे कथाटा कहीदे किए गोटे यात्रा पाटर जड़े गोटे बड़ मुंडी कलाकार ताकू समस्ते जानी सी होती आउ के दईतारी पंडा माने यात्रा पाटर किसी कलाकार रिसेंटली एवं इलेक्शन आसूची से यात्रापाटर किसी कलाकार को माने इलेक्शन प्रचार प्रसार करने कौन प्लानिंग कर भगवान को जना से बीजेडी दल से मिसई देते बीजेडी दल में मिसी हाँ जदि तुम मिसिल से किसी असुविधा ना तुम खुशी से तुमर माने इच्छा कथा तुम कौ दल में मिसो न से तुम इच्छा कथा किंतु ओडिशार महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ को अपमान करार अधिकार तुमको किए देला ये भिडियो थे देखूँ दईतारी पंडा किभली भाव कहते जे नवीन पट्टनायक होचंदी ओडिशार जगन्नाथ नवीन पट्टनायक ओडिशार जगन्नाथ ए वीडियो को टिके सुनंतु थोड़ा सुनी सारंतु तापर आलोचना करिया नवीन बाबू जगन्नाथ ओडिशा जगन्नाथ होचंदी नवीन बाबू सुनले तो दईतारी पंडा यात्रार जे महान कलाकार जे यात्रार सब बड़ मुंडी माने जो अति बुद्धि रे कुआ गो खाए बुझिले कि गोटे कथा सब जानिथिबा एमान होचंदी अति बुद्धिया कुआ याकर अति बुद्धि रे कुआ गो खाइला बेले एमान सब लास्ट को खाइबे मो कहया कथा तमे जगन्नाथ महाप्रभु इमिति कोन बाई कहलो माने नवीन पट्टनायक इमती कौन से जगन्नाथ सहित पूरा सामान करदेल ओडिशार जगन्नाथ होचंदी नवीन पट्टनायक मुझे किसी बुझीपारनी आ जदि ओडिशार जगन्नाथ नवीन पट्टनायक ताल तुम तुम ठाकुर घर सब फोटो फोटो काढ़ी फुंगाड़ी दियो नवीन पट्टनायक फोटो को रखिकी तुम पूजा कर डेली धूप सकाळ संज धूप काटी देकी तुम जगन्नाथ मंत्र जप लाज लगुनि तुम गोटे पंडा कूल जन्म होइछ तुम जाति गोटे माने ब्राह्मण घर जन्म होइछ पंडा केते बड़ माने कला उच्च पदवी तुम अच्छ माने मत खराब लगुच जे तुम गोटे नैष्ठिक ब्राह्मण होगी तुम ये कथबार्ता केमी कर माने भाविला मत बहुत खराब लगुच लाज लगे कथा टिके आग बच भाविलनि माने आप सब तुम मनर एत गर्व अहंकार अच्छी से जना पड़ जाऊँगी नवीन सरकार दल में बीजेडी दल में जो मैंने मिशुच्च सांगे सांगे छाती एत बड़ आकार फुली जाऊँगी से तो दईतारी पंडा सांगे सांगे कहीदेला ओडिशार जगन्नाथ हूँ नवीन पट्टनायक माने तुम गोटे ब्राह्मण समाज में तुम गोटे कलंक ब्राह्मण नाक मात्र हो किंतु ब्राह्मण कर्म तुम भलसे जान भूल भाल सब कथबार्ता कर आज तुम टे सामान्य गोटे छोटिया भूल कथापी ओडिशार हईचय सृष्टि है एबे ये अर्पण रथ बद कमी ना लोक मनर ओडावासी मनर हटी ना एबे बद लगी रही ता भर आ गए बद पशिगला कौन ना ओडिशार जगन्नाथ होचंदी नवीन पट्टनायक वाह बहुत बढ़िया लाज शरम मुँह टे था यदि एमती कथा कही न था आउ गोटे कथा मुझे पुणी शुणिकी आउर मत माने कौन कह लाज लगुच भूल तो कर देच ओडिशार समस्ते तुमको सुधासुधी कर सारे विशेषकर रानी पंडा पूरा दियो क्षीर सुधासुधी करुँच पूरा तुमको ओडावासी समस्ते पूरा सुधुंट दईतारी पंडा को बर्तमान जी यूट्यूब सब रोस्टर मैंने अच्छे समस्ते रोस्ट कर आरंभ कर सारे ओडार प्रत्येक ओडावासी समस्ते दईतारी पंडा को माने शोधार व्यस्त किंतु दईतारी पंडा मुहर टिके लाज शर्म ना अनुतप्त बोली गोटे जो इमोशनाल मनरे कहीं जना पड़नी एत सब घटना घटला माने इमोशनाल कि सारा ओडावासी को जगन्नाथ महाप्रभु को क्षमा मागिया कथा जो भाया पर सोशल मीडिया बाइट दे कहल नवीन पट्टनायक होचंदी ओडिशार जगन्नाथ कि भाया पूरा फिल्म यात्रा जमी डायलॉग मारिक विलियन खलनायक भूमिकार जो अभिनय करती करे दईतारी पंडा जो भाव से अभिनय करके पूरा से भाया यात्रा स्टाइल पूरा कहीदेला ओडिशार जगन्नाथ होचंदी नवीन पट्टनायक आ क्षमा मागिला बेलू भूल मागिला बेलू मोर कथा जदि आपण मानक एत बाधी मु भावी नी एत माने बाध्य बोली आपण को से अनुतप्त पस्तौची ये कौन भी बस हेतु फोन माने कहला भाया जो कहूँ से तो पूरा छाती कुंडे मुंडे होता पूरा छाती फुले कहूँ ओडिशा जगन्नाथ हूँ नवीन पट्टनायक आ क्षमा मागिला बेलू भूल मागिला बेलू कौन छाती पूरा संकुचित हो जाऊँगी मो कथा जदि खराब लगुच पस्तौची अनुतप्त ये कौन जो भाई भाव में यात्रा स्टाइल डायलॉग मारिक पूरा
କହିଥିଲୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସାମ୍ନାରେ ଆସିକିରି ସେଇଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କହିବ ଯେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୋ ମୁହଁରୁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ବାହାରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା। କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଖରାପ କଥା କହିଦେଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଦେଲୁ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସହିବେନି। ଛାଡ଼, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାତି ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ବିପଦ ସମୟରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିପଦ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ସେଇ 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଟିଯିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାହେଉଛି। ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଧର୍ମର ମାନେ କଳା ଶାସନ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ରାଜୁତି କରୁଛି, କଳା ପାହାଡ଼ ଘୁଟିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଏଥର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହଟିବ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ, ଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ମୋ ମନରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ମୋ ମନ କହୁଛି। ଆଉ ମୋ ମନ ଯେଉଁ କଥା କଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କୁହେ ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲ ହୁଏନି, ସେଇଟା ସତ ହିଁ ହୁଏ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରୁ, ଖାଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରି ମାନେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି। ସେଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, 14 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କାମ ମାନେ ସରିଗଲା। ସେଠି କେତେ ଧୁମଧାମରେ ସବୁ ପାଳନ କରାଗଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୁନିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟେନ୍ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ବହୁତ ମାନେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କ'ଣ ସବୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଫାର୍ଡ଼େନ୍ କ'ଣ ଲଗେଇକି କ'ଣ କି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଅର୍ପଣ ରଥ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇକି 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଃ ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପାଣ୍ଡିଆନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ପଇସାକୁ ପୁରା ହାୱା ଭଳିଆ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏ ପଇସା ଯେତେ ମଉଜ କରିବା କଥା କରିନିଅ, ଯେତେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିନିଅ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ୟା ପରେ ତୁମେ ହଟିବ। 2024ରେ ତୁମର ମାନେ ଗାଦି ହଟିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ଏଟା ଏଇ ଯେଉଁ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହା କିଛି କୁହ, ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କହିଲା ଯିଏ ବଡ଼ ଠାକୁର, କାଳିଆ ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅପମାନ କଲ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲ, ତୁମ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଖାଲି ତୁମକୁ ଏ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଶୁଧୁଛି ନା 2 ଅକ୍ଷରିଆ 3 ଅକ୍ଷରିଆ କଥା କହି, ଖାଲି କଞ୍ଚା 2 ଅକ୍ଷରିଆ। ତୁମେ ସବୁ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ନା, ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଲାତ କା ଭୂତ ବାତ ମେ ନେଇ ଶୁନତେ। ଯିଏ ସବୁ ନାତ ଖାଇକି ବୁଝିବା ଲୋକ, ତା କଥାରେ ସେମାନେ ସୁଧୁରିବେନି। ତୁମେ ସବୁ ନାତ ଖାଇବା ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ, ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ସୁଧୁରିବେନି। ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯେ ଏଇ କଥା କେଦୂର ଠିକ୍। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ, ଯେ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସ, ସମସ୍ତେ ବାହାର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବାଦ କର। ସେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।